e a gente vai aceitando, né? Então vamos lá. Ok, nós vamos começar hoje com uma colega dos Estados Unidos, a professora Karen Marie Lucas Breda. Gostaria de agradecer imensamente a ela por ter aceito o nosso convite. Ótimo, ela é super pra frente. Hoje, o tema da nossa reunião é a formação do enfermeiro de prática avançada. O nosso enfoque hoje é este. Então, Karen vai nos falar primeiro sobre a realidade americana, com as suas diferenças, com as suas variações, e depois Pilar vai nos contar sobre o que ela está vivendo no Chile, agora coordenando 2 cursos. Então eu vou começar apresentando a Karen e em seguida ela vai falar para a gente. Então, Karen é professora associada, titular de enfermagem do Departamento de Enfermagem da Universidade de Hartford, em West Hartford, Connecticut, EWA. É diretora do Project Horizon, uma iniciativa de alcance comunitário com foco em saúde, defesa social e cultural. Foi diretora do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Hartford de 2015 a 2020. Possui doutorado em antropologia cultural pela Universidade de Connecticut e bacharelado e mestrado em enfermagem pela Boston University em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Ela trabalha, né, em cursos de pós-graduação com teoria e métodos de pesquisa, globalização, saúde e questões sociais relevantes para os enfermeiros, profissionais e outros prestadores de cuidados de saúde. Então, professora Karen, fique muito à vontade. Professora Karen, gentilmente, é poliglota, fala português, italiano e inglês e vai falar com a gente em portunhol para que todos nós possamos entender a sua fala. Except for Madrid, please, Madrid, sorry, but Karen present us with portunhol today. Then, Karen, please, you can start. Obrigada a todos por screen. Vou compartilhar os slides. Beatriz, vou completar meus slides. Share screen. Host disabled participant screen sharing. Okay, can you please share? Then I tell you if it is okay. Beatriz, tengo que cambiarla a presentadora. Ah, para Karen. In a minute, Karen. Pilar vai mudar a sua inserção na sala para você poder apresentar. Obrigada. Como administradora da sala. Ready. Pronto. Okay. Select the window, share screen, share. Basic. Share. Não funciona, Beatriz. Não? Beatriz, ¿tú tienes la presentación? ¿Me quieres compartir? Sim. Eu vou tentar apresentar, Karen, e aí aquilo que for que você tiver mudado, que for necessário acrescentar, aí você vai olhando na sua e falando, pode ser? Deixa eu ver se eu consigo apresentar a minha que você me enviou. Sim. Perfeito. Pronto. Está aberta.
Ahí viene Beatriz, ahí está. That's it. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok. Obrigada, Beatriz, obrigada. Saudades a todos. Estou extremamente grata pela oportunidade de falar aqui com seu grupo. Prezados colegas, hoje vou falar sobre a formação de enfermagem de prática avançada nos Estados Unidos. Beatriz? Sim. O objetivo de minha apresentação é explicar a formação de enfermeiros de prática avançada nos Estados Unidos. Como de prefácio, gostaria de explicar o ensino básico de enfermagem. Em seguida, descreverei a educação para a prática avançada de enfermagem nos Estados Unidos. É importante ressaltar que o desenvolvimento das funções de enfermagem está conectado ao sistema de saúde de cada país. Além disso, os sistemas educacionais, a economia política, as leis e a história têm um impacto sobre todos os prestadores de cuidados de saúde, incluindo os enfermeiros. Nos Estados Unidos, a educação de enfermagem está ligada ao sistema de saúde, a dinâmica de um mercado, figuras poderosas como médicos, seguros de saúde, administradores de saúde e ao governo. Começando na década de 1950, uma pequena percentuagem de enfermeiros americanos foi educado na universidade em programa de bacharelado com duração de 4 ou 5 anos após o término do ensino médio. Porém, naquela época, a maioria de enfermeiros era formado em escolas de enfermagem vinculadas a hospitais. Esse programa durou 3 anos após o término do ensino médico. O concluiu um diploma. Hoje, a maioria dos programas de enfermagem em hospitais está fechado. Posteriormente, foi criado outro nível de formação para enfermeiros. O programa localizava-se em pequenas faculdades chamadas Junior Colleges e concedia o grau de associado, um mini diploma. Este programa durou 2 anos após o término do ensino médio. Existem 3 caminhos de educação. Primeiro, programas de bacharelado de 4 ou 5 anos. Segundo, programas de diploma de hospitais de 3 anos. Terceiro, programas de diploma associado, um mini diploma de 2 anos, que levam todos ao mesmo exame estadual de enfermagem para se qualificar para uma licença como enfermeiro registrado, registered nurse. A licença de enfermagem são concedidas pelo Estado, não pelo governo federal. Obrigada. Os alunos que concluem com sucesso um programa de enfermagem têm o grau ou diploma concedido pela instituição. No entanto, para exercer a enfermagem em qualquer área, eles também devem ser aprovados no exame de licenciamento de enfermagem para registered nurses pelo estado em que desejam trabalhar. Com a conclusão do exame de licenciamento de enfermagem através de um teste escrito,
o estado onde eles fazem o exame e lhes concede uma licença de enfermagem como Registered Nurses, RN, nesse estado por determinado período de tempo, sendo diferente em cada estado. A licença de Registered Nurses é renovável com base nas exigências estabelecidas pelo estado em que o enfermeiro está autorizado a exercer a profissão. A licença estatual de Registered Nurses é necessária para a praticar. É ilegal praticar enfermagem sem licença de Registered Nurses. Hoje, existe a mesma qualificação de Registered Nurses. Todos os Registered Nurses são regulamentados em nível estatual. São 50 conselheiros de enfermagem estaduais diferentes, representando os 50 estados dos Estados Unidos, que determinam os requisitos de licenciamento para Registered Nurses nesse estado. A questão de uma licença de enfermagem estatual básica universal para Registered Nurses nos Estados Unidos é controversa. Os líderes de enfermagem têm feito muitas tentativas de divergir legalmente as categorias de licença de enfermagem para Registered Nurses em dois níveis de prática, inferior e superior. O tema é chamado ingresso ou acesso em prática de enfermagem. O debate sobre o tema em inglês, Entrance into Practice, ocorre há muitos anos sem alteração dos requisitos legais. Eu uso esta questão da ingresso ou acesso em prática para Registered Nurses, RNs, como um exemplo da área complicada de educação e licenciatura em enfermagem nos Estados Unidos. Os níveis de educação e os requisitos de licenciamento para enfermeiros têm sido um ponto de discussão ao longo das décadas. Isso é verdadeiro tanto para Registered Nurses quanto para enfermeiros de prática avançada. Beatriz? Okay. Vou falar também agora sobre o que é o que é avançada prática nurse, a prática avançada de enfermagem nos Estados Unidos. O conceito de enfermagem prática avançada, APN, nos Estados Unidos, começou como uma maneira para os enfermeiros com o grau de bacharelato obterem conhecimento adicional e especialização para a prática clínica avançada. O grau avançado para enfermeiros e serem formados como pescadores já existe, mas os líderes reconhecem a necessidade dos enfermeiros serem formalmente educados para funções avançadas na prática clínica, ou seja, serem especialistas em prática clínica e não em pesquisas. O mestrado profissional foi o nível de preparação mais adequado para enfermeiro adquirir conhecimentos na prática clínica avançada. Apenas enfermeiros Registered Nurses com um grau de bacharelato estão autorizados a entrar em programas que oferecem o grau de mestrado. Ok.
Clinical Nurse Specialist. Uma das primeiras funções desenvolvidas em enfermagem de prática avançada foi o programa de mestrado profissionais para o especialista em enfermagem clínica, ou Clinical Nurse Specialist. O especialista em enfermagem clínica selecionou uma área de especialidade clínica, como enfermagem médica, cirúrgica, saúde materno-infantil, enfermagem em saúde comportamental psiquiátrica e assim por diante. Outros programas profissionais para enfermeiros se acham no nível de mestrado. A educação em enfermagem, ou seja, a pedagogia de como ensinar enfermagem, era um dos programas de nível de mestrado profissional mais populares em enfermagem. No entanto, os educadores de enfermagem preparados no nível de mestrado não eram considerados enfermeiros de prática avançada. Pensava-se que a função de enfermeiro especialista clínica, Clinical Nurse Specialist, se tornaria uma das funções mais populares da enfermagem na área clínica. O enfermeiro especialista clínico assumiu um valioso papel de especialista clínica, de professor clínico e orientador clínico para enfermeiros registrados em hospitais e outros ambientes clínicos. O papel do CNS foi altamente valorizado por outros enfermeiros e por hospitais. No ensino, os hospitais criam muitos cargos para o CNS em suas instituições. No entanto, isto é importante, a economia enfraqueceu drasticamente nos Estados Unidos. Naquela época, os hospitais foram forçados a diminuir a equipe de enfermagem. Naquela época, muitos hospitais eliminaram a função de enfermeiro clínico especialista. Com o tempo, a economia melhorou. No entanto, em muitos casos, os hospitais não criam o papel do CNS após a melhoria da economia. Com isso, a necessidade de CNS diminui e, eventualmente, o número de programas para preparar enfermeiros clínicos especialistas diminui também. Este é um ponto muito importante, porque se não existe as postos de carga para enfermeiros, não tem trabalho, não é possível trabalhar nesta competência e usar as competências. Slide 7, yes, ok. Nurse practitioner. Inicialmente, o papel do nurse practitioner foi considerado um pequeno componente do papel de enfermagem de prática avançada. A função de enfermeira profissional era considerada necessária apenas em áreas geográficas onde existia uma escassez de médicos. A figura do nurse practitioner nos Estados Unidos foi criada por uma enfermeira chamada Loretta Ford e um médico pediatra chamado Henry Silver, no estado do Colorado, cuidar de crianças que não tinham acesso a cuidados de saúde. Colorado é um estado rural e na época de década de 1960, existe uma escassez de médicos, especialmente pediatras, nas áreas rurais. Penso que o enfermeiro, com a educação educada, poderia fornecer cuidados básicos de saúde primários para crianças em áreas rurais remotas para diminuir o cargo horário
sobre os médicos. Os enfermeiros eram vistos como profissionais holísticos que podiam assumir papéis em ciências necessários, salvar vidas e aumentar a qualidade de vida das crianças. A figura do nurse practitioner nos Estados Unidos foi criada devido à escassez de médicos na área de primary care. Juntas, Loretta Ford e Henry Silva criaram o primeiro programa para nurse practitioners na Universidade do Colorado em 1965. Não num programa de grau de mestrado. Esse programa concentrava na saúde de família, prevenção de doenças e promoção da saúde. 2 anos depois, em 1967, o primeiro programa de mestrado para nurse practitioner foi criado a Boston College, no estado de Massachusetts. Grazie, obrigada. Ok. Nos últimos 50 anos, o papel do nurse practitioner teve uma evolução em um crescimento tremendo. Esse crescimento excedeu tudo o que poderia ser imaginado nos anos 60. Hoje, quase 300 mil nurse practitioners existem nos Estados Unidos, com o número de nurse practitioners aumentando mais de 20 mil a cada ano. No entanto, a razão para o crescimento dos nurse practitioners está fortemente ligado à economia e à política de saúde nos Estados Unidos. A doutora Loretta Ford, a fundadora do movimento Nurse Practitioner, ainda está viva. E seu 100º aniversário foi em dezembro de 2020, 4 meses atrás. A doutora Ford ainda é uma defensora do papel holístico da Nurse Practitioner. Ela acredita na excelente prática clínica e na prática baseada em evidência. Obrigada, Beatriz. Okay. Oh, no, back, I'm sorry. Formação de Nurse Practitioner. Nurse Practitioners são obrigados a concluir um programa de pós-graduação na universidade para um mestrado ou doutorado. Após a conclusão do grau, é necessário passar por um exame de certificação. Os exames de certificação são oferecidos por organização profissional de enfermagem. Tanto o diploma universitário quanto o certificado são necessários para trabalhar como nurse practitioner. Ok, scope of practice. A luta pela prática independente para nurse practitioners nos Estados Unidos já dura quase 50 anos. O sucesso ou o fracasso são determinados por muitos fatores. O poder das associações estaduais de enfermagem, State Nursing Associations, a política da região, the politics of the region, a concentração de médicos, the concentration of physicians, e a força das organizações médicas, the power of medical association, incluindo organizações profissionais para médicos. Os Estados Unidos é composto por 50 estados, no total mais territórios. Cerca de 50% dos estados nos Estados Unidos permitem uma prática independente plena e completa para nurse practitioners. Os outros 50% dos estados não permitem prática independente total e completa para nurse practitioners.
Nesses estados, os nurse practitioners ainda trabalham sob a supervisão do médico. Mal entendido é que nurse practitioners com mestrado ou doutorado é que eles têm grande ou plena autonomia profissional. Nos Estados Unidos, as políticas regulatórias federais e estatuais restringem a prática do nurse practitioner, talvez. Organização que empregam nurse practitioners também criam barreiras. A capacidade dos nurse practitioners de fornecer cuidados em toda a extensão de sua educação é moderado pelos chamados de regulamentos de escopo de prática, determinados por cada estado e território nos Estados Unidos. Ok. Obrigada. Algumas lições aprendidas. Descrever as lutas dos enfermeiros de prática avançada nos Estados Unidos para alcance total da prática. Minha esperança é que esta informação ajuda os enfermeiros em outros países a projetar sistema melhor para a prática avançada. Minha experiência é que a enfermagem na América Latina, Brasil e Caribe cria modelo único de enfermagem de prática avançada. Os modelos que você cria podem refletir as circunstâncias exclusivas de seus próprios países. Ok. Algumas sugestões. Busca solidariedade entre seus enfermeiros. Enfermeiros de prática avançada são enfermeiros em primeiro lugar. Posições ideológicas separadas não criam união. A enfermagem encontrará grande força em seu grande número. Isso é muito importante. Número 2. Seja realista sobre a visão nacional, a política e a economia de seu país. Número 3. Para modelo, procura país com serviço sanitário de saúde que já tenha criado enfermagem de prática avançada, como Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália e Canadá, por exemplo. Número 4. Coordenar criadores de apólice, líderes de saúde, enfermeiros e médicos para criar sistema sem barreiras para a implementação da função de prática avançada. Número 5. Métodos abrangentes são necessários para implementar funções avançadas para a educação e treinamento avançados. Número 6. Busca uma legislação nacional unificada que regula a prática de enfermeiros de prática avançada. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Se você tiver perguntas, estou aqui. Obrigada. Karen, querida, obrigada pelo esforço em falar português misturado com espanhol e com italiano. Foi muito fofo. A gente agradece imensamente o seu esforço, porque poderia, brilhantemente estar aqui discorrendo em inglês, mas sabendo, das dificuldades que muitas vezes nós temos com a barreira do idioma, se dispôs a falar conosco, numa língua que todos possamos compreender. Muito obrigada. Certamente nós teremos perguntas, sim, depois que a Pilar fizer sua apresentação também sobre os modelos que está desenvolvendo no Chile, principalmente
principalmente em relação aos programas de pós-graduação, em relação à sua experiência com as disciplinas que compõem os programas, a carga horária de prática clínica, né, que a gente já sabe que ela é variável, que tem um mínimo recomendado, mas que isso muda de estado para estado, né? Então, espere um pouquinho que logo teremos perguntas. Muito obrigada por hora. Obrigada. Muchas gracias, Karen. Estoy sorprendida del esfuerzo de haber escrito en portugués, en español. Ah, O sea, de verdad, primera vez que veo que alguien hace ese esfuerzo. Muchas gracias. gracias. Beatriz me demandou para os números de horárias clínicas, que dopo responder, falamos de este fato. Obrigada, tanto obrigada. No, mira, voy a presentar mi experiencia con los programas de Clinical Nurse Specialist en Chile. Voy a hablar en español, pero muy modulado. Sí, no entiendo. Entonces, es una presentación pequeña. Nosotros en Chile, voy a compartir mi pantalla. Beatriz, quedé sin, te pasé la anfitriona a ti, cámbiame por favor, quedé sin... Sí. ¿Dónde está esta información, por favor? Los participantes, abre los participantes, está mi nombre. Sí. ¿Está? Donde tienes que colocarte encima de mi nombre y dice más. Ahí y me cambias a anfitrión. ¿Puedes? Tem aqui chat, stop vídeo, spotlight vídeo. Está como anfitriona. Karen, ¿puedes cambiarme, por favor? É Karen. Você está como anfitrión. Passa el camino, Pilar, como fizeste comigo. And participants, Karen, please, in the name of Pilar. Espinosa. When we have the name, there are more. Yeah, Then change the position. You find this? Choose participants, then Pilar Espinosa, more, and then change the position. As a chair. Yeah, okay. Let me see. Okay? Let me see. Now I can. That's fine. Thanks, Karen. Let me just open. Okay, can you see that? ¿Puedes ver, Beatriz? ¿La presentación? Sí, Pilar. Ok. Muy bueno. Quiero compartir un poco de lo que nosotros hemos desarrollado en términos de práctica avanzada en Chile. Hemos desarrollado el programa de Clinical Nurse Specialist, primero en Critical Care, y ahora tenemos el de Nurse Specialist en Oncology Care.
en oncología. Y voy a hablar un poco del de oncología, porque es el último que estoy yo desarrollando en mi universidad, y hay algunos aprendizajes que me gustaría compartir con ustedes. Este es un programa que tiene 2 años, ahí está el número de horas y el número de créditos, y comenzó el 2019. Por lo tanto, este es el objetivo general del proyecto. Esto del programa es muy parecido a lo que aparece en las competencias del rol en Estados Unidos. Pero lo que quiero, este es la estructura. Aquí están las asignaturas más importantes: investigación, práctica basada en evidencia, educación de pacientes, evaluación de los resultados de la práctica, el liderazgo. Tiene un curso completo que tiene que ver con oncología y farmacología en oncología. Tiene prácticas, tiene 2 tiempos de práctica, y estas son las asignaturas que son propias del rol de la práctica avanzada, en las bases del rol, la estructura del rol, las herramientas para el rol de la enfermera de práctica avanzada. Tiene esta, y tiene un curso de valoración avanzada. ¿Por qué? ¿Cuáles son los cursos más relevantes para nosotros de este programa? Es el curso de valoración avanzada, que tiene que ver con una valoración del paciente ampliada a lo que hace hoy en día la enfermera, que involucra un examen físico mucho más minucioso, exámenes de laboratorio, exámenes, todos los exámenes que se le puedan. La enfermera debe ser capaz de interpretar los resultados, debe hacer entrevistas que aporten información relevante para el diagnóstico del paciente. El examen físico es completo, es muy parecido al examen que hacen los médicos. Eso es un poco la diferencia. La otra diferencia tiene que ver con el curso completo, que es del área de especialidad, en este caso que es de oncología, en que hay un énfasis muy importante en la fisiopatología de los diferentes tipos de cáncer y la farmacología. Lo demás es bastante más parecido a los programas de magíster tradicional que nosotros conocemos. Yo el programa se los voy a mostrar, que está hecho de tal manera que se va construyendo. Una persona puede tomar un curso, un diploma, volver a trabajar y volver más tarde y seguir avanzando en la escalera hacia el magíster. Y esto es lo que toma 2 años. Aquí hay una especialidad en que la persona puede salir con una especialidad y volver eventualmente y hacer las asignaturas que le faltan y hacer su práctica de enfermera de práctica avanzada, un proyecto que es enviado a publicación, que no es publicado, y terminar su magíster. Esto está estructurado así en los 4 años. En este programa específicamente del que yo les voy a comentar, y que ha sido uno de los grandes aprendizajes, terminamos el primer semestre y estamos en este momento en el segundo semestre. Por lo tanto, pasamos ya las asignaturas que son propias del rol, que son estas 3 del rol de EPA, que es explicar lo mismo que hablaba un poco Karen recién: cómo se gestó, cómo se ha desarrollado en los diferentes países, cuáles son las competencias, cuáles son las partes legales, los aspectos legales de la práctica, etc. Y lo otro, que es lo que hablábamos antes, que es el curso que dura 1 año, que tiene que ver específicamente con oncología, pero con un espectro que es mucho más amplio y mucho más profundo. Y metodología de investigación, que el gran foco es más bien la práctica avanzada. ¿Qué cosas aprendimos nosotros en el primer Clinical Nurse, en el primer programa que hicimos de cuidados críticos? Aprendimos que no es lo mismo que una persona venga al programa y tenga 2 años de experiencia profesional en servicios de cuidados críticos,
no es lo mismo comparado con alguien que ya hizo un postítulo o una especialidad en el área de cuidados críticos o de oncología, y no es lo mismo alguien que tiene 5 más años de experiencia trabajando ininterrumpidamente, ya sea en servicios de oncología o cuidados críticos, dependiendo del programa. Nos dimos cuenta que esas personas nosotros podríamos crear diferentes tracks de entrada para ellos. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque no había interés en muchas de las personas con postítulos de especialidad o con mucha experiencia, no entendían el por qué deberían hacer un programa, un magíster profesionalizante. Si en el fondo ellas estaban validadas en su servicio, ellas sentían que sabían mucho de sus áreas de especialidad y por lo tanto no veían la necesidad de hacer un magíster. Entonces tuvimos que hacer mucha socialización, explicar mucho, hicimos una investigación cualitativa con muchos grupos focales de enfermeras para tratar de entender por qué no había interés en esto, y eventualmente nos dimos cuenta de que vamos a tener que generar ingresos diferenciados, a lo mejor con algún tipo de reconocimiento de aprendizajes previos, en las enfermeras que tienen muchos años de experiencia, que son para nosotros nuestras expertas por experiencia, o enfermeras que ya han hecho algunos estudios de especialidad en el área, que no es lo mismo con alguien que solamente tiene un par de años de experiencia, que es lo básico que nosotros pedimos para entrar al programa. ¿Por qué no puede entrar en este programa alguien que está recién salido de la universidad? Porque este programa, por ejemplo, en el caso de oncología, el rol que nosotros le vamos a enseñar no es el rol de atención directo al lado de la cama del paciente, es más que eso. Por lo tanto, necesitamos que esta persona tenga experiencia en oncología o en cuidados críticos, sepa cómo es el cuidado, sepa cómo funcionan los servicios, porque si no vamos a tener que partir de lo básico. Y el rol de la práctica avanzada va más allá de eso. Es un rol que involucra tanto el cuidado del paciente como el cuidado o la educación de las enfermeras que cuidan al paciente. El liderazgo es mucho más sistémico, es de servicio. El trabajo es mucho más con los especialistas. La educación es educación de paciente. La investigación es la generación de protocolos basados en evidencia. La investigación va más hacia el foco de implementación de conocimiento, estudios de transferencia de conocimiento. Entonces necesitamos una base de experiencia profesional en el área. Nosotros en este momento no recibimos a nadie que no tenga mínimo 2 años de experiencia. Y las personas que tienen estudios más allá como especialista o tienen mucha experiencia, ellas pueden optar a una certificación de competencias previas que de alguna manera podemos sacar algunas horas de práctica o podemos, estos son lo que nosotros hacemos para certificar competencias previas. Nosotros hacemos una suerte de OSCE en que las personas tienen que pasar por escenarios de simulación, tienen que participar de evaluación de pares en otros servicios diferentes a los que trabajan en otros hospitales, tienen que pasar pruebas de conocimiento y habilidades como las certificaciones que hablaba Karen que se hacen en Estados Unidos para registrarte en los diferentes estados, y además tienen que mostrar un portafolio profesional que acredite la experiencia o los estudios previos que tiene. ¿Qué aprendizaje hemos tenido hasta ahora en este semestre y algo? Que nos dimos cuenta, les voy a contar específicamente lo que ha pasado con el programa de oncología, el Clinical Nurse Specialist. Nos dimos cuenta al principio, pensamos que todo el curso del área de especialidad de oncología pura podía tal vez ser además compartido por algunas enfermeras muy expertas y muy reconocidas en el país en el área de la oncología. Pero nos dimos cuenta de que ellas, por muy expertas que sean, no tienen la profundidad de conocimiento que necesitábamos entregarles a estas Clinical Nurse Specialists. Esa profundidad en este país no existía en las enfermeras porque no hay enfermeras de práctica avanzada en oncología. Esta es la primera cohorte que nosotros vamos a
preparar. Por lo tanto, nos dimos cuenta de eso y hicimos lo que se hizo en todos los países donde se ha implementado por primera vez los programas, y convocamos a muchos médicos especialistas oncológicos. Y ellos están entregando las clases de oncología, de todos los tipos de cáncer, con mucha profundización en fisiopatología. Tenemos clases con químicos farmacéuticos para hablar en profundidad de los tratamientos oncológicos, porque cuando se habla de práctica avanzada, de alguna manera ese avance tiene que ver con una expansión del rol hacia otras disciplinas. Y ese acercamiento en lo que es la fisiopatología, la valoración, la farmacología, son más hacia el área médica. Por lo tanto, mientras no tengamos nuestras magíster de práctica avanzada en oncología, nosotros vamos a recurrir a médicos para que enseñen este curso. Nos dimos cuenta cuando empezaron a hacer las clases estas enfermeras muy especialistas de que hablaban de enfermera a enfermera, y ninguna de ellas realmente tenía conciencia de lo que significaba el foco de una enfermera de práctica avanzada, que es mucho más grande, más amplio que la especialista. Por lo tanto, consideren al comenzar de que van a tener que contar con médicos de la especialidad para hacer los cursos del área específica. Los casos, las simulaciones, todo lo que se use para enseñar a estas enfermeras debe trascender el rol conocido que nosotros tenemos de la enfermería en nuestro país, porque como no tenemos EPA, nos cuesta posicionarnos en lo que la enfermera de práctica avanzada debe hacer, porque entonces tendemos a generar casos, a generar situaciones y simulaciones que son más desde una enfermera muy experta, y no desde un magíster, no desde esta clinical nurse specialist. Entonces, uno tiende a cometer ese error y hay que estar recordándose todo el tiempo, espérate, estoy haciendo estos casos, ya, pero el rol es lo que haría una enfermera de práctica avanzada, no una enfermera como la conocemos nosotros. El foco también de las asignaturas que parecen como más transversales, como liderazgo, como educación, como coaching, también deben mirarse desde este rol nuevo. Yo he enseñado liderazgo y competencias relacionales por mucho tiempo en mi área de educación, mi doctorado en administración en salud, y he enseñado mucho tiempo esto, pero ahora tuve que compenetrarme con lo que debe hacer esta enfermera desde el punto de vista del liderazgo en los servicios de salud, con las colegas, con los otros profesionales de salud, en los equipos de salud. Entonces, el foco de lo que estoy enseñando va mucho más asociado al rol de la enfermera de práctica avanzada. He tenido que especificarlo hacia esa área. Lo que yo les hablaba, si no cuentan con EPAs, con enfermeras de práctica avanzada en sus países, tienen que hacer partir con médicos especialistas. Eventualmente van a tener enfermeras de práctica o recurrir a otros países en Latinoamérica o Estados Unidos que les puedan ayudar o son enfermeras de práctica avanzada o son médicos especialistas al comienzo. Eventualmente van a tener estas enfermeras más adelante y van a poder ellas apoyar en los programas. El foco del conocimiento, no olvidar que el foco del conocimiento de la especialidad, en este caso oncología, debe incorporar fisiopatología y farmacología a un nivel mucho más cercano a la medicina, ¿ya? Y lo que yo les decía, la investigación debe centrarse en prácticas basadas en evidencia. Nosotros pasamos todo lo que son diseños de investigación y metodología bastante rápido, y nos centramos mucho en prácticas basadas en evidencia, pero no en hacer búsquedas, sino que en utilizar bases filtradas, utilizar guías clínicas, utilizar información que ya tenga o ya esté filtrado por el grado de evidencia. Y en términos de investigación nos vamos a centrar en diseños para aplicación y transferencia de conocimiento. Nosotros queremos que estas enfermeras lleven lo que dice la práctica basada en evidencia y lo incorporen en su servicio. Y para eso se necesita otro tipo de diseños de investigación. La pose rara. ¿Alguien tiene el micrófono que se le quedó abierto?
eso es lo que quería compartir con ustedes de la experiencia que hemos tenido ahora último con el Clinical Nurse Specialist de Oncologia. Acho que agora, então, a gente abre, né, os participantes para as perguntas, né, Pilar, para ver se ficou claro, né, os dois exemplos de formação, quais são as perguntas, né, e depois nós seguimos aqui adiante na reunião. Alguém gostaria já de perguntar? Pode abrir o microfone, pode falar. Puede el chat. Oye, yo quiero preguntarle algo a Karen. Karen, Pode começar. sí, tengo claro que en los 50 estados de Estados Unidos pueden haber diferencias en términos de la formación de las enfermeras de práctica o del scope of practice, pero hay algo que nosotros no tenemos en Chile y que son estos exámenes que hacen las enfermeras para mantenerse registradas cada cierto tiempo. Por ejemplo, si nosotros en Chile estudiamos enfermería 5 años, nosotros somos registered nurse. Pero nosotros no necesitamos pasar por un examen cada 3 años y demostrar las competencias para seguir siendo enfermera. ¿Cómo você acha que podemos desarrollar en nuestros países algún tipo de certificación para asegurar que nuestras enfermeras siguen la misma calidad y tiempo? You want me to do it in English? No escucha. Teu microfone está mudo, Karen. Teu microfone está mudo. Unmute, please. Ok. The audio, as audio non è buono. Não. Deixa eu tentar repetir então, Pilar. O meu áudio você escuta bem, Karen? Sim. Sim, Pilar te pergunta, porque no Chile, depois de 5 anos, todos são enfermeiros registrados e não há mais avaliações. No Brasil é a mesma coisa. Você faz a formação, registra-se para atuar, mas depois não faz novas avaliações. E a gente sabe que mesmo que nos Estados Unidos sejam 50 estados diferentes, há uma necessidade de novas avaliações posteriores a cada 2 ou 3 ou mais anos. É isso? Você pode falar sobre isso para a gente? Sobre essas novas avaliações para manter a avaliação da qualidade do profissional ao longo da vida profissional? En Estados Unidos, para registered nurses, para enfermeros registrados, é diferente a cada estado. En Massachusetts, por exemplo, as enfermeiros devem fazer curso corso de não all'università, non presso l'università, ma un corso per punti, e a fin del periodo deve preciso mostrar questi punti per rinnovare la licenza. Okay. Ma non è un esame, non è un test scritto, non è un test scritto. Let me see if I understand, Karen. They need to go to Congress, for example, to participate in events, to do some courses, and then they sum these notes, present these, and receive a note for these presentations, and then they can continue. Okay, it is. E poi deve pagare una tassa para rinnovare las licenças. Non è un test, un nuovo test scritto, no. Ok,
pero ellos necesitan... Cada stato è differente. In Connecticut, dove moro io, no, io do denaro e basta, è abbastanza. Ah, Ogni anno pago $200 per rinnovare mia licenza di registered nurse. Really? I didn't know that. I saw everybody has to do something like, a small anklage or something every 2 or 3 years. But in your state, you just have to pay. Just pay. They just want the money. And in some states, you need to present a short curriculum for 2 or 3 years, and then it's okay too. Yes? E paga. Anche. You don't pay. Karen, but what do you think about that? I mean, do you think it's necessary to have some kind of accreditation every few years to, for the people to keep learning? È importante secondo me, ma na infermagem negli Stati Uniti è molto complicato, è un macello, you say in Italian. It's a real mess. Specialmente questo fatto che ogni stato determina il livello di competenza ogni tot numero di anni. Ma para os enfermeiros de prática avançada é tal mais complicado, ancora mais complicado. Madrid knows that. Sorry, I mean, I'm sorry for English. I think I understand. I could read and I can understand the Espanol. Pero this idea that you're talking about, though, it's, as Karen, I think, referred to, very different from state to state. In Florida, California, everyone wants to go there. You have to be fingerprinted, the nurse. And then you can't just get you can't just pay. You have to take another test. So it can change a lot, but in general, to renew the registered nurse license, they send you maybe a notice. You, like Karen said, you pay the money and that's it. For the advanced practice, much more strict. Mm-hmm. Yeah, because I was looking for a book because I'm preparing the nurse practitioner program now. I want to finish the program this year to start next year with the first program in Chile. And I was looking for some materials, to prepare the program and all that. And I found plenty of books preparing people to do the certification, the register. I mean, plenty, with tests, with questions, with cases, with everything. But I mean, I couldn't find a book that tells me everything I need to know for the program, to develop the program of the nurse practitioner. Even so, I have a lot of, material. I have friends at Boston College. They send me material and all that. Madrid has helped me a lot. But still, I mean, it was funny to see so many books just preparing people to pass the exam. Voy a decirlo ahora en español. Les estaba preguntando por qué hay tanto énfasis en los libros. Yo estoy preparando el programa el Magíster de Enfermería y Práctica Avanzada en Atención Primaria y estaba buscando libros que tuvieran información de cómo desarrollar el programa y lo que he encontrado son miles de libros que me enseñan cómo pasar el examen de certificación nacional y no libros que hablen en profundidad de el rol, de los programas, etc. Okay, Madrid. It's there. You didn't find it, I think. In the United States, you have to go either for a nurse practitioner, you have to go either to the National Association of Nurse Practitioners. Did you go there? Yeah, I did. And they didn't have anything? Yeah, I found some stuff, but I want a book, to have a book for the course, for all these people to follow the book. Pilar, negli Stati Uniti muda a cada 5 minutos. Yeah, I know it changed a lot.
I know. No, but it's really, non c'è para il numero di orarios para pratica clinica. Una università chiede 600 o 700, 600-700 horas, un altro di meno. È impossibile intendere, non esiste un sistema unico, un sistema universal. Non esiste un sistema universal. Karen, é bem importante você colocar isso. Nós estamos aqui com a participação da professora Dulce, também da professora Lúcia. A professora Dulce já esteve conosco em outras reuniões, se ela quiser abrir o microfone e a câmera, a professora Lúcia também. Nós estamos justamente discutindo aqui no Brasil agora essa questão de algumas diretrizes para pensarmos sobre essa formação de maneira a evitar isso justamente que você está relatando, porque como nós sabemos, né, dessas diferenças todas, estamos tentando aqui discutir alguns consensos para evitar este caminho. Então, se Dulce e Lúcia quiserem perguntar alguma coisa para a Madrin e para a Karen, por favor, fiquem à vontade. I think one thing, Karen, maybe you can say something. I'm sorry, I don't speak Portuguese and my Spanish is not so good. Sorry, Madrin, I will repeat to you, please. Okay? Okay, it's okay. And Okay. I understand the Spanish, but I don't want to speak. Yes, I forgot. Sorry. One of the situations in the United States, and when you go internationally, it's a similar thing, but each university, we have many programs just for nurse practitioners, and then different ones for the clinical nurse specialists. Each university, and then Karen can tell me if this is correct or not correct, but each university has a different curriculum for their program, okay? And then internationally, if you go to France, if you go to España, if you go to New Zealand, again. So I think it's a wonderful idea that Pilar has to have one book for one program, but I have worked on programs with many countries, and the universities are very particular about how they in their own university develop a program. Karen, I don't know if you can in Portuguese or English, if you can, if that's what your understanding is. Yes, thank you, Madrin. And that's what I was trying to say, that every school has a different, not every school, but there's no common curriculum for nurse practitioners. There's no universal curriculum. And it is basato, it was based on the idea that nurse practitioners grew like this, you know, in so many different directions. And for literally 50 years, not figuratively, literally 50 years, fighting to have laws passed to be in their state, to be able to practice and use the knowledge that they have. So a lot of the energy has been with the legislature to have the right, diritto, to practice as a nurse practitioner. And I don't know, Madrin, but for us in the Northeast, I don't know where you are, I'm in Connecticut, the clinical nurse specialist role basically has been eliminated because there are no positions. They are not hiring clinical nurse specialists. I have to say I have two hats when you ask that question. In the United States, the idea of clinical nurse specialist is decreasing, and it's exactly what you said. The hospitals are not going to pay the money for it. In the rest of the world, in Europe and other countries, it's increasing because most of the advanced practice roles are hospital-based, whereas in the United States,
the roles are, we have 325,000 nurse practitioners in the United States, and most of them are in family practice. And so it's very different for us. But there is an interest, and I love the idea of the clinical nurse specialist, but it's not growing in the United States, but it is growing in other countries because similar to Pilar, to the situation in Brazil and Paraguay and different places, the vision of the role is in the hospital or in hospital-related clinics and not in primary care. Sometimes what happens is that a country will start with the clinical nurse specialists. I found this specifically in Singapore, and then the idea, oh, now we want the nurse practitioner in primary care. So there's different paths, and I think as I listened to Karen too, and Karen, your presentation was really excellent. There's so many ways that this has developed, and even though we have so many of these nurses in the United States, it has been a very convoluted or a distorted path. It's not a path everyone should follow, for sure. Sí, bueno, Excellent. Maybe Beatriz or Pilar, could you translate for bueno. Lo que estábamos comentando era el tema de que no hay un plan, no hay una guía, no hay un camino tan claro en términos de lo que deberíamos hacer para desarrollar los programas o para desarrollar las certificaciones, porque aún en Estados Unidos hay una diferencia importante, y lo que decía Karen es que las cosas cambian, libros salen, cambian los programas, incluso nosotros que estamos con el desarrollo de las enfermeras clínicas especialistas para hospitales, y que yo creo que en Chile nosotros tenemos un tremendo campo para eso, lo mismo que todavía para nosotros es el comienzo. Yo creo que nosotros estamos una cantidad importante de años más atrás, por lo tanto, lo que a lo mejor en Estados Unidos ya no es tan rentable, para nosotros todavía aún es algo nuevo, y que estamos comenzando. Así que nos queda poco tiempo de la reunión, porque en general no nos pasamos de la hora y media, somos súper respetuosos de los tiempos, y queremos agradecer a Karen, agradecer a Madeleine. Por favor, si quedan preguntas en el chat, déjenlas en el chat, nosotros vamos a asegurarnos de que Karen o Madeleine puedan responder esas preguntas, y vamos a compartir eso a través de nuestra página. Pero tenemos a Yusimi de Cuba, que nos quiere contar un poco cómo va el proyecto de investigación, y con lo que le cuesta a la pobre conectarse, creo que aprovechemos de escucharla, y que nos cuente qué está pasando con el proyecto de investigación en Cuba. Por favor, Yusimi. Thank you very much, Karen. Madeleine. I was just translating everything that you say, and I told the people to write in the chat if they have any other questions. And because we have a little time left, we want to talk a little bit about the research that we're developing within the network. And we have Yusimi from Cuba. She always had problems to connect, so now we're going to take advantage of the fact that she's here to tell us what's happening in Cuba in terms of our research project. Thank you very much, both of you. Gracias, obrigada. Muchas gracias. De nada. ¿Ya? Yeah. Bueno, buenas tardes para todos. Bien difícil ha sido la conectividad, pero bueno, lo logramos. Aquí estamos. Muy persistentes. Decirles que, bueno, ya tenemos 3 investigadores insertados en el estudio, que inicialmente habíamos pensado que la totalidad fuera de la provincia donde yo vivo, que es en el centro del país, pero vamos a extendernos hacia también institutos de la capital, y está todo el instrumento ya en estos momentos durante el mes de mayo aplicándose. El mes de junio queremos hacer ya el vaciamiento a bases de datos, porque lo hemos tenido que aplicar en papel por el tema de soporte nuestro de digital, que no tenemos el alcance a todos los lugares, y el otro hecho también que nos ha llevado un poco más de dificultad y de tiempo ha sido poder trasladar los documentos con toda esta situación epidemiológica que tenemos bastante controlada en mi provincia, pero que es una realidad en Cuba y en el mundo.
y entonces nos hemos tenido que adaptar a esa nueva realidad y en medio de esta realidad hemos querido continuar el trabajo, no quisimos detenerlo y aquí estamos. Creo que junio, finales de junio ya debemos tener todo digitalizado y podemos compartir con ustedes el resultado que habíamos previsto en Excel. Lo voy a montar en Excel, no sé si se utiliza, Sí, la perfecto, decisión sea perfecto. final en otro, No, perfecto. Después lo en otro soporte. Bien, lo podemos transferir al soporte que ustedes nos propongan y estamos abiertos. Quiero tratar de conciliar esta forma en la que me conecté para que en la próxima reunión nos podamos conectar los tres. Fue bien difícil, tuvimos que hacerlo a través de juegos y estoy conectada desde un país de Asia porque si no, no lo logramos. Así que imagínense si ha sido difícil Ay, pero tratar de lo lograste, lograrlo, pero aquí estamos. lo lograste. Fantástico. Muchas Sí, cuando yo fui a suscribirme me di cuenta que Cuba no estaba dentro de la lista de los países para acceder al servicio y entonces empecé a buscar otras alternativas que se usaban en el mundo y aquí estoy desde el sur de Asia. Muy bien, Ilse, you find a way. Muy bien. Hombre, Oye. llevamos tiempo sin vernos, hablamos por el chat, pero llevamos tiempo sin vernos las caritas. Tenéis que hacer una reunión ahora que encontraste la forma, una reunión más pequeña para que conversemos con Beatriz, como lo hicimos el otro día con las colegas de Cuba. Gracias, Yusimi. Me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, me parece excelente. Oye, quiero pedirle a Nancy de Paraguay, que nos cuente un poquitito en qué están ustedes. Hola, muy buenas tardes a todos de Asunción, Paraguay. Sí, hemos avanzado bastante porque después de casi un mes y medio obtuvimos la aprobación de parte del comité de ética más importante del país, que es el Comité de Ética del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. O sea, nos fuimos arriba de entrada. Nos costó un poquito porque todo el comité estaba como enfermo después de cuarentena y no se reunían de ninguna manera, pero después que se lograron juntar otra vez, lo primero que hicieron fue aprobarnos el documento de ética para poder cursar la investigación en el país. El segundo paso que hicimos fue reunirnos con Pilar en estos días como para ver el instrumento y hacerle los últimos ajustes porque digamos que la contextualización ya la habíamos hecho. Y bueno, hoy es feriado acá en Paraguay, estamos de fiestas patrias. Nuestra idea es la próxima semana ya empezar con el levantamiento de datos. Fantástico, fantástico. Voy a mandar el prototipo, apenas ustedes me den la autorización, que es lo que estamos haciendo con México. No sé si Eloína está. Ella me mandó el consentimiento, me mandó el documento y tenemos un informático que lo está haciendo un prototipo de cómo se va a ver en el Drive. Y una vez que esté listo, vamos a mandarle a Eloína el link para que se aplique en México, lo mismo que vamos a hacer con Paraguay y con todos los países. Así que ahora vamos a empezar a avanzar con Uruguay también. Beatriz, ¿cómo van ustedes? Eloína está, Pilar, consiguió entrar. Eloína, cuéntanos. Hola Pilar, pues con mucha pena tarde, pero bueno, creo que he sido oportuna. Pues primeramente saludarles, un gusto vernos, aunque sea a través de esta vía, ¿verdad? Y sí, efectivamente, como tú lo has mencionado, pues en México estamos esperando ya nada más que tú nos envíes ya todo el instrumento para empezar primeramente con la muestra piloto y luego ya con la aplicación de toda la muestra. Entonces estaremos nada más esperando eso y creo que pues ya para junio, o sea, yo estaba viendo las colegas de Cuba ya van avanzados, ¿verdad? Entonces creo que ya para junio nosotros ya también tendremos algún avance. Fantástico. Muy bien, soy yo agora?
Sim, Muy bien. in Brazil, the Comitê de Ética Approbation, né, aprovação do Comitê de Ética está pronta. Conversamos com a BEM, professora Dulce está aqui comigo, né, participou da reunião, que vai trabalhar conosco, né, no desenvolvimento da coleta de dados da pesquisa, porque Brasil não tem 50 estados, tem 27, mas um tamanho tão grande quanto o dos Estados Unidos, né? Então é muito enfermeiro para nós entrevistarmos. Então a Associação Brasileira de Enfermagem vai trabalhar conosco na coleta de dados e está tudo pronto para começar. Só nos reunirmos agora e organizarmos, aguardando, né, o repositório que a Pilar está finalizando, e aí já podemos então começar a coleta de dados no Brasil también. Fantástico. Bueno, yo estoy todavía en el último puntito del comité de ética, pero voy a tenerlo listo en el repositorio, cosa que me digan ok, y lanzamos el link a todas partes. Así que vamos bien, y ahora yo voy a compartir todo con Uruguay, y de a poco vamos a ir sumando más países. Entiendo que Fabiola también en Colombia está muy avanzada. No pudo estar aquí hoy día. Flor Nelly está acá para contarnos un poco qué está pasando con Colombia. Nelly, ¿estás aquí? Sí, señora. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes, un gusto saludarlas. Sí, señora. Estoy acá en representación de la doctora Fabiola Castellanos. Comentarles también, queríamos compartirles que el proyecto ya fue sometido a Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue aprobado, sin embargo se recibieron algunas observaciones en las cuales ya los investigadores están trabajando. Se hizo un ajuste a la muestra, están en el inicio de validación del instrumento y se va a desarrollar en 2 grandes ciudades de Colombia, que son Cali y Bogotá. Ese es el avance que se tiene con el proyecto acá desde Colombia. Fantástico, súper, eso está increíble. Oye, nuestros saludos a Fabiola y gracias, Nelly, por acompañarnos. Ya estamos en la hora, tratamos nunca de pasarnos más allá, y muchas gracias a Karen, muchas gracias a nuestros invitados, gracias Debbie, que no te alcancé a saludar, un abrazo amiga. Gracias a todos los que han participado hoy día. Vamos a subir la grabación de la reunión de hoy día a la página de la red, y vamos a tratar de organizar con más anticipación la próxima reunión. Es culpa mía. Entre tantas cosas no avisé con el tiempo debido, y yo creo que por eso no hubo la convocatoria que a veces tenemos. Pero vamos a hacer la próxima con mucha anticipación, ¿no es cierto, Beatriz? Sí, por supuesto. Así que muchas gracias a todos, y que tengan un lindo fin de semana. Vean, no sé si quieres despedir a Karen, a todos. Sí, Karen, gracias por tu amable participação conosco. Seguimos falando. Gracias, Madrin. Madrin, wait for our paper draw about the course of case management from Paraguay. Probably next week, no, Pilar? Because we have it almost ready, only waiting for the next part to spread our results about this formation, ok? Obrigada a todos, então, pela participação. Aqui no Brasil, nós estamos evoluindo bem com a discussão, estamos aí conversando sobre a formação, estamos com a pesquisa em andamento, né? Temos aqui hoje, participando da reunião, queria agradecer a professora Lúcia e a professora Dulce, que estão aqui trabalhando junto comigo, né, assim, firmemente, para avançarmos aqui na implementação da enfermagem prática avançada aqui no país. Então, muito obrigada a todos pela participação. Gracias, gracias. Buenas tardes. Chao, chao a todos. Chao, chao. Adiós, chao. Chao, adiós, adiós. Claudia, Isabel.